السلام عليكم. معكم دكتورة بريشة لبنى، اختصاصية في الطب النفسي، العلاج النفسي وعلاج الإدمان. دونك أنا معكم اليوم في إطار لي لايف اللي كتقدمهم جمعية لاين بسي في هذه الفترة لمواكبة المغاربة لي باسيون ديالنا ولا لي زوتر بيرسون في هذه الفترة ديال الحجر الصحي. واختاريت كوم سوجي نهضر على الادمان. سي ان سوجي ان بو ديفيرون على هادشي اللي ولينا كنسمعوا مؤخرا، ولكن سوجي مهم لان الاغلبيه ديالنا كنعرفوا او موان شي واحد في لونطوراج ديالنا اللي عنده هذا المشكل ديال الادمان. دونك السوجي ديال الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش غادي نتغلب على الادمان ديالي، وكيفاش نستافد من هذه الفتره ديال الحجر الصحي باش نتخلص منه. دونك في انتظار الاسئله ديالكم. نبغي نهضر شويه على هاد التخصص ديال العلاج ديال الادمان، كيفاش كنعاونوا لي باسيون، كيفاش يكون زعما كيفاش كدوز هاد الفتره ديال العلاج. دونك كنا عارفين شنو هو الادمان. التعريف ديالو هو واحد السلوك اللي كيتكرر، اللي ما كنقدرش نقاومو، اللي كنبقى كنكرر فيه برغم انني عارفه النتائج السلبيه ديالو، يا اما واقعيه ولا عارفه ناس وحدين اخرين وقعوا لهم. دونك عندي التكرار وعندي عدم المقاومه. بيان سور كاينين جوج الانواع ديال الادمان. كاين الادمان كاين لاديكسيون افيك سوبستانس اي لاديكسيون سان سوبستانس، واللي كنسميوها لاديكسيون كومبورتمونتال ولا الادمان السلوكي، اللي كيشمل لو جو باثولوجيك، لو جو دو هازار، لي جو فيديو، لاديكسيون او سكر، او شوبينغ، او سكس، الافلام الاباحيه الى غير ذلك، لاديكسيون ولا لا ديبوندونس افيكتيف اوسي الى غير ذلك. مي اليوم لو سوجي ديالنا هو لاديكسيون افيك سوبستانس ولا الادمان على المخدرات، لانه كيشكل لنا واحد النسبه كبيره في لي موتيف دو كونسلطاسيون ولا دوسبيتاليزاسيون، واللي كيكون عنده واحد الاضرار اللي كتكون كبيره. تري بيان. دونك فوقاش كنقدر نقول ان واحد الانسان مدمن؟ اون طوندونس ديرنييرمون كنعيطوا لاي واحد كيبان لنا السلوك ديالو مختلف علينا، كيشري اكثر منا ولا كيستعمل واحد المساله اكثر منا، كنقدروا نقولوا فلان راه مدمن على التليفون، فلانه راه مدمنه على الشراء، فلان راه مدمن. لا، كيخصنا نعرف باللي الادمان عنده واحد لي كريتير اللي مصنف في دليل في دي اس ام 5 اللي هو دليل التشخيص ديال الامراض النفسيه. خاص يكون عندي او موان 12 شهر يعني عام اللي تيكون فيها واحد لا سوفرانس بسيشيك ولا واحد لو ريتانتيسمون سور لو فونكسيونمون ديال الانسان، كسوا في الخدمه ديالو ولا في العائله ديالو ولا سوسيالمون، تيكون عنده واحد التاثير ديال هذيك الماده على هاد النطاقات ولا المجالات. اولا وكيخص يكون عندي 3 ديال لي كريتير من ضمن هاد 7 اللي غادي نذكر لكم دابا، مده ديال 12 شهر يعني مده ديال عام. اولا تتكون لا توليرانس. شنو هي لا توليرانس؟ هي مثلا ملي كنستعمل واحد الماده ما كيبقاش مع المده ما كيبقاش تعطيني المفعول، دونك كنضطر انني نزيد في الكميه ديال داكشي اللي كنستهلك باش نوصل للمفعول ديال النهار الاولاني، ولا باش يلاه نوصل للتعادل، يعني يلاه ما نحسش براسي مقطوعه. ثاني حاجه لو سوفراج ولا القطعه او الاعراض الانسحابيه ملي ما كنستعملش هذيك الماده، يعني كنحس براسي ماشي تلهي، وهاد الاعراض نفسهم كيمشيو باستهلاك نفس هذيك الماده. ثالثا تيكون عندي كنصرف واحد الوقت كبير وواحد المجهود كثير وواحد الفلوس كثيره في اقتناء هذيك الماده ولا في التفكير كي غندير لها، منين غنشريها، منين غادي نجيب فلوسها، كي غندير الكميه، كي غندير. دونك كتاخذ مني واحد المجهود اللي هو كبير. رابعا كيكون عندي واحد لو ديزير ولا واحد لي زيفور، كندير واحد لي زيفور كثار باش نتخلص من هذيك الماده وما تنقدرش عليها. خامسا تيكون عندي واحد التاثير كما قلنا على الحياه الشخصيه ديالي، الحياه العمليه والحياه الاسريه الى غير ذلك، لان الوقت اللي غادي نقضيه في الخدمه ديالي وغادي نديرو في الدار ديالي فانا كله نضيعو في استهلاك هذيك الماده. سادسا تنكون
كتكون لا كونتينيتي، تنكون كنستمر في استهلاك هذيك الماده بالرغم من لي كونسيكونس وبالرغم من النتائج اللي كتكون عندي وخيمه. داكوغ. اي سابعا كاين واحد لو كريتير اخر اللي هو انني ما تنقدرش نكونترولي راسي. مثلا تنقول غادي نمشي غنتلاقى الاصدقاء ديالي غنكمي 1 جوان ولا 2 وغندخل بحال هاتي نص ساعه وغادي نجي، لا كنلقى راسي ما كنتحكمش في الوقت اللي كندوز في هذاك السلوك، وما كنتحكمش في لا كونتيتي اللي كنستهلك. تري بيان. Donc sur le plan psychiatrique, sur le plan neurologique ولا neuro anatomique شنو كيوقع؟ هذاك الاستهلاك ديال هذيك الماده المخدره كتؤدي لارتفاع ديال الدوبامين في الدم. كيتفرز واحد الماده ديال الدوبامين وهي واحد النيورو ترانسميتور مسؤول على تو سكي بليزير، تو سكي نشوه، تو سكي بيان اتر. دونك كيتفرز الدوبامين مع الاستهلاك ديال المخدرات بواحد الطريقه اللي هي اكثر من العاديه، لان الدوبامين خصنا نعرفوا انه كيتفرز بواحد الطريقه طبيعيه من مور سيغتان زاكتيفيتي فيزيولوجيك بحال الاكل، بحال الرياضه، لي رابور سيكسويل الى غير ذلك. دونك بالنسبه للمخدرات كتفرز لنا واحد كميه كبر ديال الدوبامين اللي كتعطينا هذاك الشعور بالنشوه والشعور بالبليزير. وهنا كنبغي نذكر بواحد المشكل كيطيحوا فيه الناس اللي عندهم مشكل ديال الادمان، وهو الخلط ما بين بليزير اي بونور. دونك شنو كيوقع؟ كنستعمل واحد الماده كنحس بالنشوه كيحسب لي هذاك هو لو بونور، الوغ كو لو بونور الي دورابل، لو بليزير الي افيمير فريمون دغيا كيمشي. دونك عندي واحد ساعتين 3 السوايع كيحيد هذاك التاثير ديال هذيك المساله، كنعاود نميزي باش كنعاود نوصل لنفس النتيجه، نفس لو بليزير الى غير ذلك، وكندخل في واحد لو سيركل فيسيو ديال الا ما استعملتش ما غنحش راسي مزيان، حتى كنوصل لواحد المرحله اللي كنولي فعلا كنستهلك غير باش ما نحش بالاعراض ديال الانسحابيه والاعراض ديال القطع. دونك في الاول كنهيج لو سونتر دو لو سيركوي دو ريكومبونس اللي هو واحد المنطقه في الدماغ، واحد لو سيركوي في الدماغ ديالنا اللي المهمه ديالو انه كيسجل ليا الاشياء ولا السلوك اللي قمت به واللي عطاني واحد النشوه وعطاني واحد لو بليزير، وكيدفعني انني نعاود نقوم به باش نعاود نحس بهذاك الشعور وبهذيك النشوه. دونك هذا هو لو بياج اللي كيطيحوا فيه الناس ديال الادمان، انه من بعد الاستعمال الاول كيحس براسو مزيان كيعاود يستعمل حتى كنوصلوا لواحد لابيتود دو كونسوماسيون اللي ما كنقدروش نتخلاو عليها من بعد، واللي كتولي مع الاسف انيفيكاس، ما كتبقاش عندها لو ميم ايفي. تري بيان. دونك تري بيان. دونك حنا كومون اون بروسيد في العلاج ديال الادمان؟ خصني نعرف ان كنشوفوا الناس في جوج ديال لي سيتوياسيون. يا اما كيكونوا ناس جايين على ود ان بروبليم داديكسيون، جاي عارف راسو عنده ان بروبليم وجاي يا اما باش يعالجو ولا ينقص منه ولا على حساب الطلب ديالو، اولا كنشوفوا ناس اللي جايين على ود مشكل نفساني، وحنا كنقلبوا في لانامنيز ديالنا في لونتروتيان ديالنا كنلقاو عندهم ان بروبليم دو داديكسيون. دونك اللي خصني نعرف انه في كلتا الحالتين كيكون عندنا واحد لونتروتيان اللي خاصو يكون كومبلي، باش تكون عندي واحد نظره شامله لهذاك الشخص، لان الحالات ما كتشابهش، كل حاله وعندها الخصوصيات ديالها. في جميع الحالات كيخص يكون واحد لونتروتيان تري زعما اون كروز، نعرفوا الانسان شنو الظروف اللي خلاتو كمات، كيفاش بدا، واش كان تاثير ديال العائله ديالو، تاثير ديال الاصدقاء ديالو، واش شنو هما الماده اللي بدا بها، واش كيستعمل ماده واحده ولا بزاف ديال المواد، شنو التاثير ديال هذيك الماده، شنو هو لي في ريشيرشي، واش كيقلب على لو بليزير، واش كيقلب انه يتكالما كيكون معصب، واش كيقلب ينعس، واش كيقلب يكالمي واحد الاعراض اللي كاينه عنده قبل بحال الوسواس ولا بحال اعراض غير طبيعيه. دونك اللي خصني ندير هو انني كيكون
عندنا واحد لونتروتيان ان بو كومبلي باش كتكون عندنا فكره شامله. ابخي كنمشيو لونتروتيان ان بسيكاتري، كنقلبوا على الاعراض النفسيه، واش الانسان عنده شي اعراض ماشي طبيعيه، كيسمع اصوات، كيشوف خيالات، كيتنوى، كيتنكرا كمان دي. هادو معلومات كلها كتعاوننا باش نعرفوا الطريقه المثلى ديال العلاج، وباش نعرفوا حتى الاسباب ديال اللي خلات الانسان يتبلى ولا يكون عنده هذا المشكل ديال لاديكسيون. العلاج كيكون على جوج المستويات، يا اما تيكون بلوسبيتاليزاسيون او لا بالعلاج اون امبولاتوار. بيان سور كنستعملوا لي دو تكنيك، يا اما لي دو تكنيك كومبيني، لو تريتمون ميديكامونتو اي لا بسيكوثيرابي. لو تريتمون ميديكامونتو الهدف ديالو للاسف باقي ما كاين حتى شي دواء اللي كيخلي الانسان يتخلى على الادمان، ولا تيخليه يتخلص من الادمان. الدواء غير كيعاون الانسان في لا ديسيزيون ديالو، كيخليه ما يحسش راسو مقطوع، ما يحسش راسو. خصني نبدا نجاوب على الاسئله ما طلعوش ليا. تري بيان. الو بونجور، بون كوراج، ميرسي. فين عندي سؤال؟ عندي ضيق في التنفس هادي دابا 2.5 شهور، والافكار سلبيه، ما هو الحل؟ دونك خصنا نعرفوا بيان سور ضيق في التنفس بوحدو ولا معاه اعراض وحده اخرى 2.5 شهور وافكار سلبيه، يقدروا يكونوا هادو اعراض ديال اكتئاب. هنا الحل خاصنا نشوفوا مختص، يا اما بسيكوثيرابي او ان بسيكوثيرابيوت ولا ان بسيكياتر. هادو الاعراض ديال الاكتئاب السي ان اس. دونك نتمنى تصيفط ليا ان بو بلوس دو ديتاي. السلام عليكم حمو يتحدوا. السلام عليكم استاذه، الله يخليك. عندي واحد البنيه كتلعب بالقلم بزاف، ولا حيت لها القلم مثلا تهز المعلقه ولا فرشيط كديرها بين صباعها وكدورها بين صباعها. شحال عندها هاد البنيه السي حمو؟ واش كتقرا ما كتقراش؟ واش كاينين اعراض وحده اخرى من غير هاد اللعب بالقلم؟ واش عندها صعوبه في التركيز؟ واش عندها واحد ليبر اكتيفيتي؟ داكوغ سي انس، هو جاوبنا. ضيق في التنفس يعني افيشي بلوس. ضيق في التنفس يعني كنبغي نطلع النفس كتعقد ليا، كنبغي نتفوه والو. دابا 2.5 شهور كيجيوني افكار سلبيه انني غنبقى ديما هكا. دونك هادو اعراض ديال ان تروبل انكسيو. سي لونغواس كو vous ressentez سي ان اس. سي الخوف او الهلع، واللي كيتعالج سواء بالادويه ولا بالعلاج النفساني بلا بسيكوثيرابي. كنتمنى تصل بان بسيكياتر باش ناخذو زعما pour vous prendre en charge سي ان اس. الوغ نفس المشكل، هذه اكرام، نفس المشكل اللي واقع ليا، غير انا طرالي هذا المشكل بسبب واحد الصدمه. اكرام تقدري تكوني كتهضري على لو تروبل لو ستريس بوست تروماتيك، وتقدري تهضري على ان تروبل انكسيو، وتقدر هاد الاعراض تكون في اطار ان سيندروم انكسيو ديبريسيف. دونك ما نقدرش نحكم على الحاله ديالك دابا. صيفطي لنا ان بو بلوس دو ديتاي اي اون فو ديرا. هند bonjour madame Barisha, je vous remercie, vous m'avez sauvé la vie, très gros bisous. Merci Hind, merci beaucoup, ça me fait plaisir. بهاء سمحوا لي هذه اول مره كندير ان لايف، دونك اكسكوزي ما مالادريس حتى نهضر معاك. اكرام بريفي، ممكن تجاوب على الاسئله؟ انا جاوبت سي ان اس، سمح لنا على الروتار. تري بيان. العلاج بالكهرباء، العلاج بالكهرباء ما كنستعملوش في العلاج ديال الادمان. نو، العلاج ديال الادمان كما قلنا كيكون يا اما بلوسبيتاليزاسيون يا اما اون امبولاتوار. بيرسونيلمون جو بريفير لوسبيتاليزاسيون باسكو كنحيد بزاف ديال لي فاكتور
دو رشوت، كنحيدوا بزاف لي فاكتور اللي كيخليو الانسان يتراجع على القرار ديالو. ولكن الا جاني ان باسيون باغ اكزومبل كي موتيفي بور لو سوفراج ا دوميسيل واللي متحمس، ما يمكن لياش نضرب ليه هادشي كله في الزيرو. او كونترير جو في لاكومبانيي، جو في لونكوراجي اي اون فا فريمون تو ميتر دو نوت كوتي باش ننجحوا هاد العمليه. وإلا ما صدقتش ديك الساعات نفكروا في لوسبيتاليزاسيون. في لي دو كا كنخدموا بلا بسيكوثيرابي اي بلو تريتمون ميديكامونتو بور كالمي هذوك الاعراض الانسحابيه، ولكن ما كنخدموش بالصدمه العلاج الكهربائي. عرفتي العلاج بالصدمات ولا لا سيسموثيرابي. سلام بهجه، مزيدا من التالق. ميرسي بوكو هديل، فخوره انك كنتي زميلتي، شكرا. ما عرفتش السميه ديالك، كاتبه هديل الحمام. ça me fait plaisir. donc bonjour docteur ايرو هند. اشنو درت؟ afficher plus, ça s'affiche pas depuis le 7 mars. J'ai arrêté de fumer depuis le 7 mars. Bravo عليك. ما خرجتش ليا. Voilà, il est un peu long. Donc je suis très contente d'avoir franchi le pas. Mon plus gros problème est le sommeil. Je prends le Silnox. J'ai commencé avec un comprimé. Maintenant j'en suis à un demi-comprimé depuis une semaine et je cauchemarde chaque jour. Y a-t-il une autre alternative en attendant de commencer une thérapie après le confinement? Merci. Alors, حلول سحرية ما كايناش، on n'a pas de solution miracle. Bravo Bada pour le sevrage, madame Hind Shima. برافو بور لو سوفراج. لو سينوكس برافو انك بديتي كتقصي فيه. خصني نعرف بلي لي زونكسوليتيك ما كيمكنلياش نفوت 12 سيمين دو تريتمون بيهم اي سو بريسكريبسيون. ما يمكنلياش ناخذهم من دايتي لراسي. دو توت فاسون راه سا سو فون با ان فونت ليبر. اللي يمكن لك دير مدام هند هو انك تشغل وقتك، انك ما تبقاش كونسونطري على لا سيجاريت، ان ما تكونش عندك لا سيجاريت في الدار. faut pas avoir de stock. Et bien sûr faire du sport. le sport كنوصيو به بزاف، لانه من غير الدور ديالو في التخلص من السموم فهو عنده واحد الدور. وتنهضر على لو سبور ريغولير، لاكتيفيتي فيزيك ريغولير، فعنده واحد الدور انه كيخلي لو سيرفو كينتج لنا واحد الماده، كيفرز واحد الماده البي دي ان اف اللي عندها واحد التاثير ديال كوم اون فيتامين بالنسبه لو كور اي ليسبري. دونك كوراج هند. أين توجد مراكز الإدمان من فضلك؟ مراكز الإدمان عندنا المركز ديال سي اش يو، مي لا كاباسيتي ليتير فيه قليله، وكياخذوا الحالات اللي مستقره نفسيا، يعني ما يقدرش ياخذ اون بسيكوز ولا ان باسيون ان بلان كريز ويداويوهم. كيخص لو كونسونتمون وكيخص لا ستابيليتي سور لو بلان بسيكياتريك. سينو كاينين في المغرب كامل. كاين مركز الرازي، كاين السي اش يو ديال الرازي، كاين في مراكش اوسي، اي بي كاينين دي كلينيك بريفي. Camélia, Adam, mon frère de 35 ans, consomme du cannabis depuis 20 ans. Peut-il s'en sortir? Oui, bien sûr. بيان سور. غير هنا كنبغي نشير هنا واحد لا بارونتيز غادي نحلها، واللي هي لا كونسوماسيون بريكوس. حنا هذا الموضوع كناخذوه فريمون ا كور. علاش؟ لانه نون سولمون سي اون كونسوم دون فاسون بريكوس، زعما ملي تيكون الاستهلاك ديال المخدرات عند لي زادوليسون ولا حتى الاطفال، فنون سولمون كيكون عندي لو ريسك ديال لا ديبوندونس كيكون كثير، كنكون عندي حتى لي ديغا او نيفو دو سيرفو. علاش؟ لان خاصني نعرف بلي لو سيرفو ديالنا ما كيكمل في النمو ديالو حتى لاج دو 25 ans 26 ans، دي فوا حتى 30 ans. دونك افون سيت اج لو سيرفو ديالنا كيكون فريمون فراجيل. اي كونسوماسيون دو توكسيك كتقدر تؤدي لدي ديغا، لدي دوماج اللي يقدروا يكونوا ايريفيرسيبل. وفي هذه الفترات كيبداو نقدروا نلاحظوا الظهور ديال
امراض ذهانيه دي بسيكوز كوم لا سكيزوفريني اي كومباني. دونك هذا الموضوع ديال التوكسيكومانيا عند لي زادوليسون سي ان سوجي تري امبورطون. كنشوفوه بزاف في هذا، سواء كنشوفوا لي باسيون او ميم امني بار لور فامي ولا لي فامي سون لو باسيون. ولا مهم هذا الموضوع ما كناخذوهش بسهوله، au contraire on le prend vraiment à cœur. Donc votre frère Adam qui a 35 ans, qui consomme depuis 20 ans, bien sûr qu'il pourra s'en sortir بلا فاصون اللي غادي تريحو هو بلا فاصون اللي مهمه. il n'a qu'à aller consulter un psychiatre ou un psychologue qui font de l'addictologie. Bon courage. J'ai arrêté de fumer du cannabis. Hiro, bravo عليك Hind. Très bon courage. Donc بديتي حيدتي le cannabis, حيدتي la cigarette, bravo عليك. Il vous reste un peu de travail sur vous-même, psychothérapie, et vous allez vous en sortir. Docteur, je suis sous antidépresseur, Escitab, je pense, oui, un comprimé par jour, 20 mg, mais avec ce stress qu'on vit, je commence à avoir des troubles de sommeil, je ne suis pas bien dans la journée. هذه الفتره في الحقيقه ما يمكنش نقول لكم لا ما خاصكمش تخلعوا ولا ما خاصكم تكونوا بخير. هذه الفتره لاحظنا انه بزاف ديال لي كا اللي كانوا سويفي وكانوا ستابيليزي ايزون زعما été affectés, spécialement affectés. Donc je vous invite à revoir un psychiatre قريب. هند je pense كتهضري من طنجة. Donc je vous invite à voir un psychiatre قريب ولا تواصلي مع البسيكاتر ديالك واخا يكون قريب. Il va vous prescrire des médicaments qui vont vous aider à mieux dormir وبلا ما يكون عندهم واحد التاثير ديال لاديكسيون. جو بونس كو في هذه الفتره الحاليه لو بسيكاتر ديالك راه يقدر يدير لك اون بريسكريبسيون فيا واتساب وتقدر تاخذ لو تريتمون ديالك ديريكتومون من لا فارماسي. Très bon courage. Bonjour docteur, bonjour. D'accord. Leila de Casa, s'il vous plaît, mon mari a fumé pendant 20 ans et a arrêté depuis 5 mois. Il utilise les pastilles. Avec la fermeture des magasins, il ne trouve plus les pastilles. Il stresse énormément. Comment l'aider? Car je pense que c'est plus psychologique qu'un vrai besoin. Oui, effectivement, c'est psychologique. Et c'est aussi physique. Les pastilles, ça contient c'est un traitement de substitution qui contient de la nicotine. Donc si du jour au lendemain le kharas ou mahroum la nicotine diallo, c'est normal qu'il fasse qu'il stresse. Donc comment l'aider? Il faut qu'il veuille consulter. Il y a d'autres moyens pour arrêter, pour sevrer. Il faut savoir que les pastilles, le sevrage, le tabagisme, qu'il y a d'autres molécules, qu'il y a d'autres moyens. Donc il faut qu'il consulte. Mais je préfère qu'il consulte lui-même parce que vous ما تقدر دير معاه حتى شي حاجه. شنو غتقدر دير؟ تقدر ليكوت، تقدر تكون اسيكوتي، ولكن pour vraiment dépasser هذا le sevrage وهذه الاعراض الانسحابيه je préfère qu'il soit suivi. Merci Imen. Question Siham de Casa. Comment convaincre quelqu'un d'aller consulter? C'est le cas de mon mari qui est alcoolique. C'est la question qui revient beaucoup. C'est une question, on peut voir, des fois ça nous arrive de voir des familles sans le patient en question, des familles, soit une femme malheureusement vous ne pouvez rien faire sans son consentement. Ce que vous pouvez faire, c'est justement le convaincre. Des fois qu'il y a un problème, mais il ne faut pas le nier, des fois qu'il y a un problème de couple, les سبب ديالو هو l'addiction, السبب ديالو هو التعاطي لواحد المخدرات. دونك باش غادي نقنع الزوج ديالي ولا الزوجه ان راه المشكل هو في التعاطي ديال المخدرات، كيخصني نمشي نشوف واحد الاخصائي اللي يقدر يدير معنا دي سيونس دو ثيرابي دو كوبل
و كنوصلوا بواحد التقنيات معينه اننا ماشي كنفهموا ماشي كنصحوا ما كنخدموش نصائح كنخدموا لونتروتيان موتيفاسيونيل سي اون تكنيك سي ان اوتي اللي كيستعملوه لي بسيكياتر لي بسيكولوج في المختصين في لا ديكتولوجي باش بور اكومباني لو باسيون انه يعرف فين هو المشكل ويشوف لامبلور ديال هذا المشكل يحل عينيه على هذاك المشكل وياخذ لا ديسيزيون دو لوي ميم c'est-à-dire حنا اون نيمبوز با لا سوليوشن مي اون اكومباني لو باسيون انه ياخد زعما كي prenne conscience de son problème et qu'il veut y changer. دونك اللي نصحك ديري انك تقدر مثلا تقول له رانا جو كونسلت كيلكان راه il demande à te voir وهذيك الساعه غادي لو بسيكوثيرابيوت il va entamer مع هاد la procédure. Safa. Bonsoir docteur, je suis un traitement d'insomnie, je prends paroxétine, Nosinant et Lysanxia, mais je ne dors pas assez, que dois-je faire? Donc vous allez recontacter votre médecin, votre psychiatre qui explique le traitement وغتقول له فين كاين المشكل بالضبط واش كنتي كتنعسي في الاول وما بقيتيش كتنعسي واش كتخمي بزاف واش غير في هذه المرحله فين عندك النعاس قليل دونك لي سوليوشن كاينين لي تريتمون كاين توت لي موليكول سو فال ما كاينش لو تريتمون لو ميور تريتمون ما كاينش كاين الاسو تريتمون يقدر ينفع الناس كلهم وما ينفعكش نتي ويقدر ينفعك نتيا وما ينفعش وحدين اخرين دونك يفو فريمون voir fin عندنا المشكل et adapter le traitement et adapter ajuster les posologies ou là changer le traitement carrément. Safa Saf, je ne sais pas où je Safa. Salam docteur Loubna s'il vous plaît واش اللي كياخذ un traitement ديال مشكل الهلع والوسواس القهري ممكن يحيد المشكل كاريمون ابري بيان سور واش الادويه ما كتاثرش على الادويه ما كتاثرش على المناعه نو اللي كيأثر واللي خايب هو لا ديبرسيون اون ايل ميم وهو لو تروبل انكسيو اون لوي ميم علاش لان هاد الامراض النفسيه كتكون عندها كتؤدي لواحد كيكون سببها واحد اضطراب في الهرمونات ديال الدماغ واحد الاضطراب في لي نيوروترانسميتور اللي كيعتبروا كوم دي سوبستانس فيتال بالنسبه لي نيورون دونك اللي كيأثر بزاف على الدماغ واللي كيأثر على المناعه هو لا ديبرسيون ماشي الادويه او كونترير الوسواس القهري هو واحد المرض اللي طرقات ليه الصديقه ديالي دكتور ساره ولي الله البارح هضرات عليه مزيان دونك جو vous invite à revoir sa vidéo. C'est un trouble qui se traite, c'est pas un trouble qui est chronique. L'adouia a des résultats excellents, combinés bien sûr à la psychothérapie. غير هو كتاخد شويه ديال الوقت surtout في لو توك كيخصنا واحد 12 سيمين باش كيكون عندي ان نيتواياج كومبلي ديال لي زيدي اوبسيسيونيل. Bonjour docteur, bonjour Etman, merci pour votre live, très intéressant, merci beaucoup Etman, c'est gentil. Sarah, merci. Y a-t-il un remède contre l'addiction au site pour adultes? Oui, exactement. Kayna la psychothérapie ou kayna l'ilaj بالأدوية. C'est un comportement, c'est une addiction comportementale et bien sûr عندها الحل. Il faut juste s'y mettre. Alors, mon ami Saad aimerait des conseils. Merci et bonne journée. مرحبا. Il est où Saad? Laroxyl نقدر ناخدو Fati. Laroxyl c'est un antidépresseur. Ça doit être prescrit par un psychiatre pour une raison précise. زعما ما يمكنلياش ناخذ غير هكاك ضروري من لا بريسكريبسيون ديال ان بسيكياتر اللي يكون عارف الحاله ديالك واللي il juge nécessaire انك تاخذيه. Camélia, Ilham de Salé, 28 ans, je suis addict à la codéine.
je ne veux pas de traitement, je suis enceinte, comment faire? Les nouvelles addictions à la codéine, aux opiacés. Donc, c'est des addictions qui mettent un peu de temps pour se calmer. Je pense que vous devez être suivi, surtout que vous êtes enceinte. Ma British, le traitement, je vous comprends, Ilham, je vous comprends, mais il faut absolument être suivi. عافاك دكتوره، بقاي ديري لنا اللايف بزاف المرات، محتاجين بحال هاد البادره. بشرى، مرحبا بشرى، جزاك الله خيرا مبشوره، ميرسي بوكو، سا مي في بليزير. الوغ شحال المده اللي ممكن نحتاجو للعلاج من الادمان؟ جينيرالمون حنا كننصحو ب 4 سيمين، 4 سيمين في لوسبيتاليزاسيون. ابري لوسبيتاليزاسيون ماشي هي الحل الوحيد، هي حل، ولكن لو ترافاي سور لاديكسيون كيخصو يكون حتى من مور لوسبيتاليزاسيون ولا من مور ما كنحبسوا لو تريتمون اللي كان بريسكري في اطار لو سوفراج. كنخدموا على راسنا، كنبقى خدام على لافيرماسيون دو سوا، كنبقى خدام على لا بريفونسيون دي روشوت. دونك كيخصني ابري هاد le sevrage ou là après la cure de désintoxication, il faut vraiment garder garder le contact avec le psychothérapeute. Bien sûr les séances qui بداو كيتسباساو كيبداو كنبعدوهم، ولكن كيكون واحد لوبسيون ديال الا احتاجيت من بسيكوثيرابيوت راه غادي نعيط ليه. ايمان برقيقه، ميرسي بوكو. Utsman Miko, avec le stress qu'on vit de coronavirus. Oui, je vous comprends, c'est Utsman. C'est pas évident, ولكن on va s'en sortir, Inch'Allah. On va يكون غير الخير. Sad Dmnati. Merci Utsman, Miko, ton intérêt. Bonjour docteur, bonjour Sad. Alors, Jamel d'affaires, كيفاش ممكن نعالجو من حالات العودة إلى الإدمان؟ هذا هو المشكل اللي كنوقعوا فيه، هو la rechute. Il faut savoir que la rechute, c'est pas une exception. كتقدر توقع، ولكن il faut dire عاوتاني que certainement كاين واحد المره اللي غادي نقطع فيها في مره. كاينين الناس اللي من المره الاولى كيقطعوا، كاينين الناس اللي كيقطعوا كيغوشوتيو كيعاودوا يقطعوا، كاين الناس المره الثالثه الى غير ذلك. دونك لا ريشوت كتقدر تكون في دايوغ راه كاينه في لي ستاد دو شانجمون، ولكن ما نقدرش نقول باللي هي حتميه، راه هي اللي غادي تكون بزاف، وما غاديش نقدر نقول باللي ما كايناش. لا ريشوت كاينه، حتى هي عندها واحد لا بريزون شارج، حتى هي كتستدعي انني نعاود نشوف الطبيب ديالي. وسيدو لانتيغي ديال هذاك لو سويفي اللي عاد قلت لكم دابا كيخصو يبقى مستمر من بعد لا كور دو ديزانتوكسيكاسيون، باش او موان الا كانوا عندي دي زيدي انتروزيف، الا كانوا عندي دي الا كانت عندي واحد الحاله ديال الكريفينغ ولا واحد الحاله ديال كنعيطوا ليها تنشبت ولا شي حاجه، كيخص ضروري يكون عندي واحد لو سوتيان من طرف لو بسيكوثيرابيوت ديالي، ولا من طرف شي واحد من العائله ولا شي واحد من الاصدقاء، كيلكان دو كونفيونس اي كيلكان دو بيانفيون بور ماكومباني. وهنا كنأكد على الفرق ما بين لا ريشوت اي لي فو با. بالنسبه للناس اللي عاد خرجوا من لاديكسيون كيقدر يوقع لهم واحد النهار باغ اكزومبل ان الكوليك يا اريتي الكول، واحد النهار تعرض واحد لا سواري لا با بو ريزيستي، غادي يشرب الغد ليه. كاين جوج الانواع، كاينين الغد ليه غايقول لك سا سي اون فوت، درت ان فو با، ما خصنيش نعاود، جو دوا كونتينيي، وغيمشي يشوف الطبيب ديالو ولا البسيكوثيرابيوت ديالو وغيتحل المشكل. واحد اخر اللي غايقول لك النوع الثاني غايقول لك لا صافي انايا جي روشوتي، وغيسحلها وغيبقى كيشرب وغادي يبقى سانسكرير في هذاك لو موديل ديال لا ريشوت. نو دونك لا ريشوت راها انواع، وهنا فين كاين الدور ديال la prévention des rechutes, ديال la psychothérapie اللي كنديرو حنايا في que ce soit durant l'hospitalisation ou durant la période de sevrage en ambulatoire. كنخدموا بزاف على لي فاكتور دو ريشوت، على لي فاكتور اللي ممكن يخليوني هذا. من ضمنهم باغ اكزومبل الناس اللي قطعوا كيخصني نتفادى الاماكن اللي كنت كنكونسومي فيهم، كيخصني نتفادى
غنسميو اصدقاء السوء، ولكن حتى هما الله يحسن العوان، حتى هما ما كرهوش يخرجوا من هذا المشكل. كيخصني نتفاداهم حتى هما هذوك الناس، كيخصني نكون معاهم افيرمي. يعني نهار اللي نقرر انني غادي نحبس لا كونسوماسيون لاديكسيون ديالي، خصني نعلم الاصدقاء، نقولها بواحد الثقه في النفس، نعلمهم باللي رانا بديت لو سوفراج ديالي، وباللي راه ما ناويش غادي نرجع ليه، كمسا ما يكونش واحد التاثير ديالهم من بعد عليا. فوالا، نتمنى نكون جاوبتك السي جمال. شنو التاثير ديال الحشيش على الدماغ؟ التاثير ديال الحشيش كما قلنا، الا كان الادمان بكري، الا كان شي لادوليسون كيعطينا دي دوماج دي ديغا سيريبرو. d'ailleurs l'addiction c'est une maladie du cerveau، على حساب هاد لي دوماج اللي كيكوزيهم لينا لا دروغ. دونك عندنا واحد العدد كبير ديال الامراض النفسيه اللي السبب ديالها هو الحشيش. ابسط هاد الامراض هو لو سيندروم اموتيفاسيونيل، هو داك النوع ديال لي زاديكت ديال الوليدات اللي جالس راس الدرب كيكمي الحشيش ديالو، ما باغي يخدم، ما باغي يقرا، ما باغي يتحرك، ما كيهضر مع العائله ديالو غير ساد عليه، دا واحد لاكوكي ما كيخرجش منها. de ça jusqu'à avoir on peut avoir même des troubles psychotiques، يعني الامراض الذهانيه، الفصام، لا سكيزوفريني الى غير ذلك. دونك التاثير ديال الدماغ باين. نتمنى الشفاء العاجل لهاد الناس. Soufiane. La consommation du cannabis est autorisée dans certains pays. Son impact n'est pas si grave si on sait mesurer. هذا موضوع كبير، عندي واحد التحفظ منه. علاش؟ لانه هاد لي بيي، علاش تهضر على هولندا وعلى هذا، جو بونس كو سي با اون بون ايدي انهم طالقين هاد النوع ديال المخدرات. التاثير ديالو معروف، ما يمكن اون بو با باناليزي، اون بو با مينيميزي لي زيفي ديال لو كانابيس على الذات ديالنا، سورتو الا كان ان كانابيس synthétique très concentré en THC. Donc je ne suis pas d'accord. Est-ce que si Sofiane Ihsan Iyadi, est-ce que vous êtes sur Tanger? Non, je suis sur Casa la Ihsan. Mouna non Casa. La question inbox. Suad 48 ans de Rabat, s'il vous plaît. Je suis suivie par un psychiatre pour dépression. Le souci que j'ai, c'est que après 2 ou 3 semaines, je développe des diarrhées qui m'obligent à arrêter le traitement. Pourtant, le traitement fluoxétine me convient. Que me conseillez-vous? Après 3 semaines, donc c'est pas un effet direct de l'antidépresseur. Les effets secondaires des antidépresseurs qui viennent la première semaine. Donc il faut savoir منين جاتني la diarrhée. Et si je suis bien sous fluoxétine, نعيط للطبيب ديالي pour le lui dire. Et soit غادي نبدلو la molécule, soit on va la maintenir et on va traiter indépendamment la diarrhée. Donc vous pouvez voir ou contacter un gastro pour le problème de diarrhée. Sinon la fluoxétine c'est une molécule très légère, c'est rare fin كتعطي le genre d'effet secondaire. Letman Miko, avec plaisir cher confrère. Alors Letman 40 ans, est-ce que l'addiction donne des difficultés dans l'érection et le rapport sexuel? Oui, bien sûr. عندها واحد تأثير كبير على الجهاز التنفسي، على القلب، على جهاز المناعة، على كوا دوطخ، على الجهاز التناسلي. تقدر تعطي دي ديفيكولتي ديريكسيون، تقدر حتى على لا فيرتيليتي. دونك وي ça a un effet sur ça. Jamal, s'il vous plaît docteur, si possible nous parler des traitements médicamenteux utilisés pour traiter les addictions. Très bonne question, merci si Jamal. Les traitements médicamenteux, comme je viens de dire,
c'est des traitements qui aident le patient à maintenir sa décision et à maintenir son désir d'arrêter, bien sûr. Donc généralement on peut utiliser des neuroleptiques. Le plus souvent on utilise des neuroleptiques qui ont un triple effet, un effet sur le craving, qui est la reconsommation, un effet sur le sommeil, un effet sur l'irritabilité, sur on peut utiliser d'une façon très brève les anxiolytiques. Nous savons, comme je l'ai dit, qu'ils ne فوتش فيهم 12 semaines. Donc si c'est prescrit par un médecin, c'est pas grave. Voilà que nous avons هذيك الفترة الأولى اللي تكون شوية صعيبة من ناحية النعاس ومن ناحية الأعصاب ومن ناحية التقليقة. Oui, on peut utiliser des anxiolytiques. Et si j'ai des symptômes dépressifs ou une dépression sous-jacente, je peux utiliser des antidépresseurs. Ce qui est sympa avec le traitement de l'addiction, c'est que je peux traiter les deux affections en même temps. C'est-à-dire, je peux traiter la dépression ou la psychose ou un problème psychiatrique avec le problème d'addiction en même temps, avec le même traitement, en associant des médicaments pour chaque maladie. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu ici, Jamal, Kautsar, Karim, Elbouri. Le meilleur traitement, c'est le sport. Il faut arrêter de prescrire des médicaments. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Je suis d'accord avec vous aussi, Karim. La première partie, je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie. Le sport, oui. On insiste sur le sport, qui m'a dit قبل قليل. مهم بإدمان وبلا إدمان مهم. Donc, هذا درس نقولها لراسي. Les médicaments, ça aide. Les médicaments, c'est des béquilles ici, Karim. Je vois mal quelqu'un qui محيد une substance les مولفها, par exemple des témoignages de personnes qui ont fumé pendant 20 ans ولا هذاك يحيدها وغادي يبقى محل, donc ça sert à rien, surtout si le sevrage se fait en ambulatoire. Donc le traitement كيعاوننا بزاف, le traitement il est vraiment temporaire. Une fois نخرجوا من المرحله ديال الادمان وكنوليو ستابيليزي كنقصوا فيه بشويه بشويه jusqu'à l'arrêt total. Reda, j'ai un déséquilibrage de la dopamine dans mon cerveau. J'ai été diagnostiquée comme un schizophrène depuis que j'ai 15 ans. Et maintenant, alhamdoulilah, je peux dire que je suis presque sortie de cette maladie grâce à un secret, à part le traitement, les antipsychotiques. PS, j'ai jamais fumé. Tabarakallah, alika sidi, bravo, alika serida. Et d'après les spécialistes, ils m'ont dit que c'est un problème génétique. Est-ce que c'est vrai? Si vous parlez de la schizophrénie, oui, c'est biopsychosocial, c'est génétique, oui, ça peut être génétique. Un schizophrène, il a, bon, je vous ai fait les statistiques pour ne pas vous faire peur, mais un schizophrène a 50% de chance d'avoir un schizophrène la progéniture d'hier. Donc, génétique, oui, il a قلبنا مزيان في la famille, نقدروا نلقاو un oncle, un cousin, un grand-père. Donc, نقدروا نلقاو شي واحد qui a la même maladie que vous. Sinon, pour votre équilibre, bravo عليك السريدة. C'est très bien de suivre le traitement médicamenteux, les antipsychotiques. Il faut avoir un suivi régulier. Et bravo عليك اللي ما عمرك ما كميتي وما عمرك خديتي شي حاجه ديال المخدرات, parce que ça ne fait qu'aggraver la situation. C'est vrai que هذا واحد النقطه مهمه. كاين عندنا بزاف ديال الناس اللي عندهم دي بسيكوز, شي امراض نفسيه, qui sont dérangés par par الأصوات, par الخيالات, par la persécution, que كيلقاو راسهم كالمين بلي drogue, notamment le hashish. Oui, ça calme sur le champ, mais à la longue ça aggrave donc les symptômes psychotiques et يقدروا يزيدوا عليهم حتى d'autres symptômes. Alors, سلام دكتورة, الأدوية هي كتعطي الإدمان. هشام من سلة الجديدة. وي, كاينين دي ميديكامون اللي كيديروا لاديكسيون
بحال لي زونكسيوليتيك. داكشي علاش كيخص هاد الادويه تكون بريسكري باغ ان بسيكياتر ويكون ان بون سويفي وما تعطى الا للضروره القصوى فريمون حتى غنكونوا محتاجينهم وعارفين امتى غنبداوهم امتى غنخليهم. ابخي il faut admettre qu'on a des exceptions de patients اللي خداو هاد النوع ديال الادويه مده طويله. هادشي ما راجعش الادمان ديالهم ولكن راجع ان لا مالادي اللي عندهم الي كرونيك اون فورم دو ديبرسيون كرونيك. اون بورا با ليسي زعما سوفرير لو باسيون سو باش يتسمى راه ما كياخذ لا دواء لا حتى شي حاجه. جو بريفير دو لوا زعما سي جو سوي ا لور بلا جو بريفير دو لوا اتر sous traitement être bien que d'être mal وغير باش نتسمى زعما ما كناخذش لي ميديكامون. جو سوي داكور افيك vous aussi Hicham, je suis pas d'accord في l'autre partie. Latifa, bonjour docteur, on peut remplacer Atarax par quoi s'il vous plaît? Atarax, il est toujours en rupture je pense. Je vais vous envoyer madame Latifa نصيفط لك السميه ديال un autre ديال la même molécule mais un autre nom commercial. Donc je vais pas oublier غادي نقيدها باش نصيفطها لك. alors Riesling de Rabat. يلا عرفت راسي حامله je prends des antidépresseurs. Est-ce obligé de les prendre? Non, on n'est pas obligé. Chez la femme enceinte, on essaie le maximum de ne pas donner de médicaments. D'accord? Mais si l'état de la femme enceinte n'est pas bien, il faut savoir que même le fœtus, ça ne sera pas bien. Mais s'il s'agit d'une dépression, d'une dépression qui est grave, on est obligé de traiter. Et là, il faut voir vraiment le même psychiatre ou un autre psychiatre pour ajuster le traitement. Il y a des molécules qu'on peut donner à la femme enceinte et qui n'ont aucun effet ou aucun risque sur le nouveau-né. Allah yfkek ala khair madame Ghizlan. Arbel. Bonsoir docteur, je suis une ancienne patiente, marhaba, je suis sous Escitab et Lysanxia. J'ai commencé à le diminuer petit à petit. J'étais super bien et à cause de l'épidémie, رجعت la dose initiale. Je ne sais pas où la dose initiale ديال Lysanxia ou ديال Escitab. J'ai vraiment une phobie, je peux pas sortir, je me sens tout le temps fatiguée, anxieuse, mes pieds tremblent et j'ai du mal à respirer, j'ai beaucoup de vertiges et surtout la nuit je suis agitée qui boulot كنلقى راسي مكنزه et ما كنقدرش نعس. s'il vous plaît aidez-moi. مرحبا أربل مرحبا. la vérité ما عرفتش السميه ديالك je l'ai pas reconnu. Si vous êtes sur Casa, on travaille, vous pouvez passer, vous pouvez prendre rendez-vous, là, vous pouvez m'appeler la formule qui vous arrange. Pour le traitement, je vous conseille de reprendre les mêmes doses le temps de qu'on se revoit. C'est une période je ne peux pas minimiser, je ne peux pas banaliser la période, mais en même temps ما كننصحش الناس انهم يتخلعوا بالقياس. Donc si j'ai un problème, je le traite et point. Donc j'attends ton appel à Abel. Soukaina Ahmed, quelles sont les alimentations préférées dans ce quoi? ما فهمتكش سي احمد. dans cette période زعما ولا في الوقيته ديال l'addiction ولا زعما dans tous les cas une alimentation équilibrée saine هي اللي conseillée في جميع الاوقات ماشي غير في هاد الظروف. bien sûr في هاد الظروف كان on opte plus pour les aliments اللي كيقويو المناعه comme la vitamine C comme beaucoup d'aliments. Marhaba si Ahmed, merci pour la question. Nora, bravo ma copine, merci docteur. Camélia, 16 ans, واش الإدمان يقد يؤدي للانتحار؟ للأسف الإدمان يقدر يعطينا مجموعة ديال الأمراض النفسية اللي تقدر تؤدي للإدمان.
دونك للاسف داكشي علاش سعد tu as 16 ans. جيسبر كو ما كتهضرش على راسك، جيسبر كو متبعنا، جيسبر تكون واعي بهاد الخطوره. الوغ لا جو مادريس ا سعد، جو مادريس او فامي. الله يخليكم ما تسناوش يوقع المشكل عاد نهضروا مع وليداتنا. لو سوجي ديال لاديكسيون تيتهضر عليه بيان افون، خصنا نكونوا قراب لوليداتنا، مصاحبين معاهم افيك دي ليميت بيان سور، افيك لو ريسبي، افيك لي ريغل ديال الدار وديال العائله يكونوا، ولكن ما فيها باس نكون قريبه لولدي، استوار نعرف شنو كيدور له في راسو، استوار دو بريفنير الله يحفظ الا كانت شي اديكسيون ولا شي حاجه، ما نتسناش يوقع المشكل عاد نبدا كنطير وكنتسائل كومون رياجير. دونك الادمان كيتهضر عليه معلومات صحيحه، ما يمكنش ليا نهول من المشكل، ويمكن لياش نعطي شي معلومات غير صحيحه باش نخلع ولادي باش يبعدوا. لا، كيخصني نبقى دائما محط ثقه، وكخصني نبقى دائما كريديبل، وخصني ونهضر عليهم معاهم في هذا المشكل، ونعطيهم معطيات اللي هي ديال بصح. لا قدر الله وقع المشكل ما يمكنش ليا، الله يحسن العوان، اغلبيه ديال لي بارون اللي كنشوفوا ديال العائلات اللي كنشوفوهم في واحد الظروف اللي هما مصدومين فيها، اللي سون شوكي، كيلقاو ولدهم اللي صغيور كيكبر قدامهم، كي توجور ايتي بريون، كي توجور ايتي انتيليجون جونتي، ما كيديرش المشاكل، حتى كيلقاو واحد النهار كيستعمل المخدرات. دونك لا ماما الي افولي، لو بابا ما عارف شنو يدير، الله يحسن العوان. ولكن اللي خصني نعرف انه هاد الطريقه ديال الطريقه اللي كنشوفوا بها لي بارون بزاف، كيفاش كيتعاملوا مع ولادهم، الطريقه المثلى انني نتقرب للولد ديالي ونشرح ليه شنو هما الاضرار، شنو هما المخاطر، نبين ليه ان التصرف ديالو راه ماشي هذا، بلا ما نعاقبو واحد العقاب اللي هو اكثر من القياس. اي سي جو سوي بيردو، راه يمكن ليا نمشي نشوف اختصاصي بلا هذاك الولد. اي سا نو تاريف كما قلت لكم قبيله، اننا كنشوفوا دي فامي سون لو باسيون، يا اما بور اكومباني بسيكولوجيكمون لي بارون qui se sentent mal في la situation, ou là pour leur conseiller comment réagir et comment se comporter avec l'ouïe. Petit à petit, on amène l'enfant à venir consulter. Bien sûr, ما كنخدموش بزاف بالنصائح، parce que tout simplement النصائح ما كتفيدش في هادشي، داكشي اللي غادا تقولوه ليه نتوما راه هو عارفو، داكوغ. هادشي كنهضر الا وقع المشكل. Avec le psychothérapeute, c'est différent. C'est un travail d'accompagnement psychologique, un travail sur l'alliance thérapeutique كيفاش غادي تكون الثقه متبادله ما بين الطبيب وما بين لادوليسون، باش يخدم معاه كما قلت قبل قليل على التقنيه ديال الحوار التحفيزي ولا لونتروتيان موتيفاسيونيل، كيفتح ليه عينيه، يعرف انه فعلا عنده مشكل، ويحاول ياخذ القرار انه يحبس. Ahmed Laraqi, tu peux nous donner un système alimentaire. Donc le régime alimentaire qui me donne une alimentation équilibrée, riche en vitamine C, riche en équilibrée, protéines, glucides, lipides, ماشي بزاف et tout. عزيزة ليلو، سلام دكتورة، أنا عندي الفيبروميالجي، عندي لا فيبروميالجي، وكناخد ايبيكا وترامادول ولاروكسيل، بديت كنقص دواء، وصلت نحيد لاروكسيل، ودابا في هاد ازمه كورونا بدا الالم كيطلع ليا بزاف والنعاس طالع ليا نهائيا، اشنو ندير؟ دونك الادويه اللي كتاخدي ميمكنش سورتو لو ترامادول ميمكنش لك طولي بهم بزاف. كنصحك تشوف لو نورولوج اللي كتب لك هاد الدواء، اولا تستشر مع ان بسيكاتر اللي غيعطيك شي دواء بور لانسومني واللي ما يكونش اديكتوجين. دونك لا انتيز اللي عندنا فريمون حنايا من ناحيه ديال في هذا المشكل ديال لانسومني هو لاديكسيون لي زونكسوليتيك اللي كنقدروا نعطيو في هذه الحاله. دونك بون كوراج عزيزه، حاول بعدا لاروكسيل ما عندكش مناش تخافي في الحقيقه، غير خليك بلاروكسيل راه كينقص لا دولور نوروباتيك. Sinon pour tramadol, je te conseille de diminuer ou là de suivre je n'aurais يقول le neurologue ou là le psychiatre. مرحبا عزيزه. وكيخرجوا فيا حبوب بحال شي حساسيه يوميا في نفس الوقت، جوج ديال الليل اللي هي جوج الليل، وكنبدا نحك.
دونك هنا تقدري تاخد عزيزه، تقدر تاخد اتاراكس، تقدر تاخد اتاراكس. شوف لا فارماسي الا كان موجود، راه سا سو فون سون بريسكريبسيون سون اوردونانس. تقدر تاخد ان كومبريمي الا فوا غادي يعاونك تنعسي يا عزيزه، يحيد لك هذا المشكل ديال الارق، وغادي يعاونك في الحساسيه، يحيد لك هاد لي بوطون اللي كيجيوك في الليل. هند، كيف التعامل مع العلاقات السامه في الحجر؟ سؤال مهم هذا، لان الحجر كيخلي خلانا زعما كندوزو وقت اكثر مع ناس، الزوج ولا الزوجه ولا الاخت ولا الام ولا الاب ولا الى غير ذلك. لي ليميت في هذه العلاقات، ماشي حيت حنا في الحجر كي غادي ندوزو 24 ساعه انصامبل. ميم الناس اللي عندهم دار صغيره راه يمكن ليهم يشغلوا نفوسهم باش ما يلقاوش ريوسهم فاس فاس مع هاد لي بيرسون توكسيك. يفو فريمون ليميتي. انا عندي واحد الراي بالنسبه لي بيرسون توكسيك، جو نيساي با نبدلهم، جو نيساي با نقد العلاقه معاهم. j'essaie de limiter le contact. Si c'est quelqu'un de la famille, on n'est pas obligé d'être amis. Une sœur, un père, une mère, une belle-mère, on n'est pas obligé نتداخلوا. كيكونوا الحدود نتلاقاو، حدود ديال الاحترام، تسول عليك تسولي عليا، العيد، العواشر، راس العام فقط. سي سي كيلكان اللي ما كتربطنا به حتى شي علاقه دمويه وحتى شي علاقه ديال القرابه، راه يفو فريمون فيرمي. راه الناس العلاقات السامه راها سامه، زعما ما كتنفعنا حتى شي حاجه. لا بيرسون نو فا با شانجي، وانا جو في با اتر اليز، و جو في با الا بقيت معاه جو في ما غنفعو حتى شي حاجه. بالعكس الا تخليت عليه، يمكن انا نتخلى عليه، واحد اخر تخلى عليه، واحد اخر تخلى عليه، يقدر يجلس مع راسو ويطرح السؤال على راسو، يقول كيس كي كلوش شي موا، بوركوا انا اشاك فوا كيخليوني الناس، ولا اشاك فوا كان دونك كتفيديه اكثر، لانه كيتراجع مع نفسه ويقدر يدير واحد لو طرافاي سور سوا بور ساميليوري، وباش يعرف المشكل ديالو فين كاين. دونك ربي معاك هند. ما عرفتكش على متى تهضري بالضبط، ولكن حاولي تشغلي راسك هند في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. حاولي تقلصي المده ولا الوقت اللي كتقضيه مع هاد الناس. خليها تقتصر غير على الوجبات ولا اقل. ميم الوجبات تقدري تحيديهم، والله معك. وفاء العالمي مجاتي، ميرسي بوكو بور فوت سوتيان. مرحبا مدام وفاء. جي دي كوشمار، هذه مريم. J'ai des cauchemars la nuit, je n'arrive pas à dormir et j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Je pense toujours aux pensées suicidaires malgré le traitement. Que dois-je faire? Mariam, les pensées suicidaires مرخصهمش يكونوا. خاص le traitement ديالك، le traitement antidépresseur ديالك يكون vraiment ajusté. لي كوشمار بيان سور حتى هما كنقدروا نتغلبوا عليهم الا كان عندي ان تريتمون كيعاونني على لانسومني. اي لي فوا il faut savoir واش سي دي فوا واش هضره مفرزه، واش سي دي فوا لا فوا ديالك انت واللي كتبقى كتعاود دي بروي اترانج، ما عرفتش شنو كتعني بها. دونك كنتسنى منك ان بو بلوس دو ديتاي مريم. Yusra, fière de toi. Merci beaucoup Yusra. Abderrahman Bennani, s'il vous plaît, y a-t-il un moyen d'arrêter les anxiolytiques, car à chaque fois c'est la rechute? Bien sûr, les anxiolytiques doivent être arrêtés au bout de on ne doit pas jamais dépasser 3 mois les anxiolytiques. Donc oui, vous pouvez arrêter. ما عرفتش واش تقدر تواصل مع لو بسيكياتر ديالك ولا ان اوتر بسيكياتر، تقدر تمشي تشوفو. دونك لي زورجونس راهم خدامين، لي كابيني دو بسيكياتر الاغلبيه راهم خدامين. دونك احتاجيتي شي حاجه مرحبا بك سي عبد الرحمن. لي زونكسيوليتيك وي كيخصهم يتحبسوا. قطعت الحشيش هذه شهر، ولكن كنلقى مشكل الا بغيت نعس واخا كنفيق بكري. ياسين برافو عليك، تبارك الله عليك اللي قطعتي هذه شهر. برافو عليك، راه طفتي المرحله اللي هي خايبه، ولكن باقي قدامك واحد الخدمه اخرى اللي هي لا كونسوليداسيون، اللي هي خاصني
نخدم على لافيرماسيون دو سوا، كيفاش ما نقولش، كيفاش نقول لا، كيفاش نحبس هذيك الافكار اللي كتبقى تجيني الوسواسيه ديال انني نكونسومي، كيفاش نكون واثق من نفسي، وكيفاش يكون عندي اثبات الذات مع الناس الاخرين باش نبقى حابس. المشكل ديال النعاس راه يمكن لك تشوف ان بسيكياتر ولا تواصل معاه على عن بعد pour vous prescrire un traitement. هنا فين كنأكد على الاهميه ديال لو تريتمون ميديكامونتو في لو سوفراج، لانه كينقص علينا بزاف ديال المشاكل اللي كتقدر عند الناس اللي ماشي لا فولونتي ديالهم ولا موتيفاسيون ديالهم ماشي كبيره، كتقدر تعاونهم في الاستمرار في القطاع. تري بيان، دونك غادي نضطر نحبس الاسئله، غادي نعطيكم كلكو زيدي بور لو سوفراج. دكتور عفاك اختي كانت دارت اكتئاب حاد، جو سوي ديزولي باقيين بزاف ديال لي كيسيون اي جي با بو ريبوندر. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a une relation très étroite, aussi bien psychique qu'organique, entre la femme enceinte et le fœtus. Oui, effectivement, c'est Adil. السلام عليكم دكتورة. سلام. عافاك دكتورة، اختي كانت دارت اكتئاب حاد بعد ما ولدات بنت معاقة، ودرنا مراجعة الطبيب المختص، ومن بعد العلاج رجعت شوية الحمد لله على أي مشات لإيطاليا باش تقلب لبنتها على حلول. من بعد حملات وقطعت الدواء، كانت كتاخد سيلانترا، ولدات وفرحت بولدها، ولكن مع ضغوطات الحياة والحجر الصحي وحركية الطفلة المعاقة عاودت مرضات بزاف، وبدات تصيفط لينا انها بغات تنتحر. عاود خدا ليها الاخ سيلانترا، والطبيبه ما بغاتش تشوفها مع حاله الحجر، راحنا حايرين وتالفين ما العمل. وشكرا جزيلا. مرحبا، الى عندها منين تشري الدواء يمكن لها تتصل معايا، تتصل بيا في الخاص، وانا ممكن نعطيها الدواء اللي تشري من تمايا واللي يتبعوها بشرى. كاينين دي جون افيكتيفمون اللي كيديروا دي بريسيون ا ريبيتيسيون، سي دي جون اللي تتكون عندهم واحد لا سنسيبيليتي اكرو لهاد الظروف. دونك سي اون روشوت ديبريسيف، كيخصها الدواء، سورتو انها عندها افكار انتحاريه ما خصهاش تكون، كيخص فريمون دواء هاد البنت. جو بونس كو سي اون اورجونس. ما عرفتش انا لو سيستيم سانيتير في ليطالي كومون هذا. En tout cas, nous, les urgences, on continue le travail. On تنشوفوش des vraies urgences زعما. Il faut dire قليل فين كنشوفوا الحالات ديال زعما اكطويل، ما قليل فين كنشوفوا الحالات ديال الافكار الانتحاريه، ولكن الاخت ديالك كيخصها تشاف، ولا كيخصها تتصل بسيكياتر ديستانس، ولا اي واحد من الحلول. عاودي اتصلي بيا بشرى الله يخليك بور مو رابلي، الا قدرات، الا عندها منين غتاخذ الدواء من تما نشوفها ونتصل بها ونعطيها الدواء. Alors, s'il vous plaît, est-ce que Alpraz cause des trous de mémoire? Est-ce que je dois l'arrêter? Bien sûr, bien sûr. L'Alpraz c'est un anxiolytique terroir كيقدر يعطينا à long terme، ماشي في الاستعمال هذا بعد زعما كميات كبيره ولا واحد المده كبيره ديال الاستعمال، كيقدر يعطينا des troubles de mémoire et de concentration, et il faut l'arrêter ماشي brutalement زعما progressivement. راني خديت على دوك الحبوب كلارتيك مزيان. كلارتيك il est bien عزيزه، و il va t'aider à mieux dormir. غادي يعاونك من راسي. برافو عليك. سلام، بغيت نهضر معاك ضروري. مرحبا سي عادل. لو سبور سي المويان، سي لو meilleur remède. Oui, je suis d'accord avec vous. Salam docteur, je fume pas mais je suis addict au café, je souffre toujours des maux de tête. Ça sera utile de consulter un psy. Le caféine, oui, c'est toujours utile de consulter un psychiatre. il est quand زعما le nombre de tasses par jour كان كبير بزاف، وكان عنده واحد التاثير عليك بزاف وما كتقدرش تبقى بلا بيه. ولكن الا كنتي زعما غير اون تاس ولا هذا، je ne vois pas le problème. Bonjour docteur, comment remédier à la boulimie surtout en ce moment?
خصك تسدي الثلاجه لاله هدى. هاد لا بوليمي حنا كنا كنتشكاو منها هاد الايام. الوغ كاين دي تريتمون، كاينه جوستومون لا فلوكسيتين كون نوتيليز في الحالات ديال لا بوليمي، كتنقص بزاف من هذا. مي يفو سافوار واش vous avez une vraie boulimie ولا سي فوتر اناليز مدام هدى. فوالا دونك نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم، نتمنى نكون درت لو تور ديال لا كيستيون. C'était ma première, mon premier live, donc j'étais un petit peu, ça m'a excusé la qualité. J'espère vous كلنا نخرجوا منها سالمين ان شاء الله. الله يشافي اللي مرضوا والله يخلينا كلنا ان شاء الله على خير.